tenanan, menteleng nyawang kambangan, dasare sing golek umpan, direwangi nganti blusukan. Matane sing mancing ngantuk, mergone ra entuk-entuk, wetenge wis nganti kluruk, tangane nyekeli bathuk. Senajan umpane uler, iwake wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobatku semuanya, sekarang mancing lagi saya di Serangan nih bersama trio macan bersama Mas Tony, Mas Ketut. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita uncal-uncal. Terus guys, pakai umpan kucing guys. Umpan kucing mantap. Ngejaki geger ngene palesan hidup nih kancane. Tinggal taruh dulu sini guys. Jos. Oh, apa iki? Ah. Oh. Wis. Baik. Ayo, Mbah. Bawa apa iki? Ah, pakai rong. Ngepur nah guys. Mantap. Lanjut. Guys. Mas Ketut strike. Mantap. Erang. Yo, poiku. Wush. Kerong guys. Mantap. Kerong lagi didapat. Dapat kerong.